سلام علیکم برادر. خوبه که اینجا که در لب بامی تو برخواستی لیلا است ای تو. سلام علیکم. سلام علیکم. تینجی امانی امیر، خدا را شکر. سلام، چی خودت خوبه تینجی؟ اینجا پراموج را افیر داشتگیم. خدا را شکر. درباره چیزی که سوال تی برادر. دینا بچه ها در آمده گفتن اکا کی کنکورس میکنی؟ اکو باید گفتی که برادر همین 24م دا باید 24 ماه دیگه باید بلیت ها در فروش شوه. سمالیتی ها باید سرتیان رها باید کشوده شوه. در لب بام شیشتای سنم، رمالشان نبسته سنم.
Салом алейкум. Ачо аму лайк ачех ки мисол да дигароям чӣ шудангира рафтангира эфири мо мисол бисотар чӣ шава. худоро шукр алҳамдулиллаҳ. хай гап зане кани бачаҳо. بچه‌ها باور کن بازی مدت خیلی گرمیه طرفای نیژنی ورتوستیم در طرفای نیژنی ورتوس کنه بیسته کنی بچه ها یکون چی؟ ساعت 9:13 شهر نیژنی ورتوستیم بچه ها. خانه من در 2 متر جای شهرچی نیسته ساعت 12:01 بعد بروی بالا بروی با میشه کنی گاب زنی بچه ها کنی یکون چی؟ همون لایک های فراموش نکنید تا همین جیغه که افیر آدم بیسته شوه نصیب باشه بعد ایبوری کنکورس ها با گاو میزنیم با
دینا در ویدیو بچه در اومدن که اگه تو کای کنکورس میکنی همه خدا نصیب باشه یا همه پراسموترم بیسو شوه یا چی شوه انشالله کنکورس میشه. کنکورس همون وقتی میشه که برادرها هر یک کسی که بلیت میخره چنین رزق روزیش هسته. ساعت 9:15 شده. بچه هم لایک های فراموش نکنه. لایک همون زنگولچه زیر کنه که میشه در دیگر هم روه دیگر هم در افیری مود رویم نصیب یا الله بعد ای باری کنکورس با صحبت ها میکنه. این همینجا در یک دو تا مسورکاوکا اومدگیان هوای نگاه دارم که کنید اینو چیکار میکنه باشه. کنی نویسه بچه ها کنی گل زنی. شب عاشق شدم سری راحت باز عاشق شدم با یک نگاهت. راجونا افیرو پراموی درگیرونه افیر هر یک درآمدگی در اگر یک تگی لایک مونه پلت چی کنیتون پدلیت سکنیتون انشالله افیر ده خیلی بو بهترین میشه. لایک فراموش نکنه بچه ها. молодец هزار رحمتی کلام بچه ها. کن نویسه کنی گل بزنه کنی
Дина гуфтанд ки бачаҳо ки чувака эфирро даргирона конкурс ташкил намекунӣ. охи бачаҳо ман вақте ки агар конкурс кунам, ман ҳар як одаме ки мисол билет мехара, ман чени рисқи рӯзиш мемонам насиб боша ки ихел нестае ки мисол 20 кас соҳиби чӣ шавае, от 900 2000 одами дигар беҳиҷ шава. конкурс ба он шарти ё насиби Аллоҳ карданиём ки бачаҳо ҳамин кадоме ки билет мехаранд, барои ҳамон билетуш як чӣ бояд монад, бояд ки дасти холӣ бояд нарава ай ҳамин канали ман. шаҳрака тамошо кара шиштем. мардум соат дар инҷа 9 чанд шуд, ҳоли ҷада рӯза мардум гулятка кара гашта. ҳоли насиб боша як рӯз як камтар, ҳоли имрӯз борон боридага, ҳаво камтар гартар шавад, насиб боша лави озер мерум иншоаллоҳ дар уҷа промои эфира сар метем и суҳбат мекунем бо дар лави озер. Ямаха доруму рости гапа гум зада наметонам ша. Ҳастайма намошам ямаха ҳама чи ҳастайма. ҳам ба соатам айно гузаштага бачо мумкин нестай. чакчаки борон сар мешавад. бачо шумо суҳбат кардангире насибу ё Аллоҳ, манам қичи шумо мешинам суҳбат карда. дар кухняра мепӯшем. кай бачаҳо кани гап зане. ягон чӣ кани нависе, кани гап теҳтон кани лайка фаромӯш накунед бачаҳо.
поделиться кунед ки дар дигароям рава. салому алейкум бра. салому алейкум. хубит инҷака? меша лайка фаромӯш накунед бачаҳо. ман ҳозир лайка мемонам. марҳамат мон бураҷонохе. 18 дорем, ту ки кай мемонӣ? маладес брат. салом алейк. салом раднаной хубӣ? худоро шукр. худат хубӣ бураҷон? чо кардӣ? ҳечи бураҷон, иноим промои эфир дем. кеми лайка монетон ки ҳама бина дами эфири мо. ҳозир бурад. саломат бошӣ. амир ин чува мегирехтай хуб бураҷон? бураҷон агар ҳамин поделиться кунӣ, иншоллоҳ ба наздикӣ конкурси мо ҳам сар меша. хай бод дар хизмати шумоем моям. чохе бародар.
Салом алейкум. Созе тинҷе саломатиятон хуба? Ози ман дар промои эфиром. Эфир гром ба зангуд мезанам. Ey Allah. Салом брат. Кани гап зан. Рак нависам дигар номи сайта. Шумо савол те, ман ҷавоб тем браҷоно. Саволи шумо қатъӣ ман метавонам ҷавоб дода. Шумо савола те, ҷавоб доданаш танимо. Амаки Мустафо. бачаҳоям аз дастгири шумо мешавхӣ. Дар ҳамин промои эфирем. ҳамин шумо чӣ гапе занем, ман насиб оё Аллоҳ дар хизмати шумоем бародаро. ای الله، شکرانه خدا.
کنی بچه ها کنی صحبت کنی یکم چی پیرو سلام علیکم دوستان خوبی؟ در کجا هستی؟ در همینجا هم که در همین افیرون در همینجا هم برا جان لایک های اگر زیر کنیتون بچه ها با بهترین میشه. سلامت باشه برادران. پدلیت سکنه تا که مثلا دیگره هم بینه در افیر خب چیش کنه درای تماشا کنه. خدا نصیب باشه بچه ها. بعد از 5 منوت میبرویم افیر. شو نه گابزم و خشم هم موتون خواب کرایست دیگه ما چی گاو زنم خودم با خودم. شما هم گاو زنه کی منم گاو زنم. سلام خوبی دوستم سازی. کنی گاب زن شما گاب زنی منم گاب زنم. شما نویسی فکر خودتون نویسی من در اینجا شما رو جواب دیم.
бо гуфтанем бачо агар ҳамаи ё насиби Аллоҳ просмотри ман бисёр шава, иншоллоҳ як хизмати олиҷаноб мекунам барои ҳамаи ҳамин подписчикою, барои ҳамаи мусулмоно. ниҳат кардагиём ки ман дар якум видео маки маку ҳамин гапа гуфтадем. ниҳат кардагиём фақат инами пули ютуби ман агар пул кор кунад, ман фақат камбағалода ёрдам мекунам бародарон. вай фарқ надорад хо мардакай, хо занакай. ҳам камбағал манода дастум иншоаллоҳ бояд раса. бачаҳо лайка фаромӯш накунед. салом брат, салом алейкум. шумо поделиться кунед ки эфир да як одам ҷамъ шава, хаба бо суҳбатҳои хушрӯ кунем. охе лайка мондан гире иншоаллоҳ ки ҳамин лайкҳо бисёр шава. худо насиб боша ҳама мебина, эфирда медурад бачаҳо. мондум братҷон, саломат бошӣ. лайка монди акачи худод. салом оирга. хубӣ, худоро шукр, алҳамдулиллоҳ. худат хубӣ бародар тинҷӣ? бачаҳо лайка монед, лайка. лайка монед ки ҳамин эфир дам гира. хай бародаро, паноҳтон ба худо. худованд нигаҳбонтон шава. хай бо ё насиби Аллоҳ бо ба наздикӣ бо эфир мекунем. як гармиҳо шава, ё насиби Аллоҳ бегаҳо кам кам лавои озерда мерем, эфир мекунем. худо насиб боша. ҳамаш ба розигии худованд.
дар куҷое ки бошӣ бародар, худо нигаҳбонтон шава. ягон чи суҳбат карданӣ боше бародарон, ина суҳбат кунем, хай насиб боша эфир мебуроем. не намози хуфтанам шуд, хуфтанам хонем, насиб боша. бачаҳо лайка ҷиқи лайка. Лайка ҷиқе ки девона шава эфир. Аллоҳ шукронат худоҷон. در امان خداوند باشه. یا بسم الله الرحمن الرحیم. بچه 3 минути دیگه موند. 3 минут پس میبرم. 5 минут گفتم بخشش. 50 شو минутون. بچه ها پناهتون به خدا. با میترویم صحبت میکنیم خیلی نصیب باشه.
چشمکات دانه دانه، تو یاری منی بیا بخانه. در دل نگاهی تو میمیرم برای تو، سرگشته عشقم اندر سمای تو. در دل نگاهی تو میمیرم برای تو، سرگشته عشقم اندر سمای تو. یکی بیچاره و تنها، یکی لب تشنه در صحرا، یکی بی پول یکی بی پا، عجب دنیاست این دنیاست. همه کسا پناه کن به خدا. برادران عزیز، یک بار دیگه میگم برای همه پادپیسچیکام و برای همه مسلمانان، پناهتان به خدا. خداوند همه به این روز مراد و آرزوی حواسش رسانه. در کجایی که باشه پناهتان به خدا. خداوند نگهبان شما هر یکی ما و شما. رفتیم.